Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua sahabat-sahabat semua. Kita terus dalam pengajian kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks dari satu database ke satu database. Ingin saya ulang balik database yang kita dah cover, Web of Science, Scopus database dan Simago. Kemudian kita dah cover Era database, kemudian kita dah cover MySite, kemudian kita masuk Publisher Sign Direct, Taylor and Francis, kita dah masuk InderScience. Okey, dan sebentar lagi kita akan masuk dekat Emerald. Okey. Untuk asalnya bidang Emerald ni champion ni dalam bidang management, kan? All the family on management topic. Kemudian dia dah berkembang termasuk dalam bidang-bidang yang lain. Okey, nanti saya sebutkan antara bidang-bidang lain yang turut di cover dalam bidang jurnal Emerald. Saya nak kongsi juga antara publisher yang terbaik dari segi aspek pengurusan dan ethics. Inilah antara jurnal dia. Tetapi ramai yang macam tadi saya sebut, InderScience orang tak hantar sebab kurang popular, sebab tak banyak universiti Malaysia yang langgan, jadi tak ramai yang tahu. Kemudian di Emerald sebenarnya orang tengok dekat abstract pun dah kalah dah. Jadi bila tengok dekat abstract, dia punya requirement nak fulfillkan keperluan dekat abstract pun kita dah macam alah tak nak lah hantar dekat Emerald. Okay, itu jadi sekarang atas ketakutan ataupun kemalasan itu menyebabkan orang tak hantar dekat Emerald. Tapi sebenarnya Emerald ni bagi saya lah so far lah kan, antara yang kalau orang tanya kat mana nak hantar cepat, nak hantar cepat untuk publish kan, saya tak tahu nak sebut kat tempat lain, tapi saya boleh kata atas pengalaman saya Emerald antara yang cepat lah. Tapi of course lah, bila nak cepat tak cepat pun you kena fulfill kat requirement apa yang dia nak. Ini kita akan cover untuk kelas tips and tricks nanti, lepas dah masuk Ramadan nanti kita akan cover tip and tricks. So ada 50 tip and tricks tu memang kena absorb kat dalam, betul-betul kena hadam. Database dah champion, tip and tricks pun dah cover. Nanti kita belajar jenis, kemudian nanti kita dah belajar secara teknikal macam mana nak terbit artikel jurnal. Okey, dan sebenarnya banyak nak dikongsikan bila sebut artikel jurnal berindeks ni. Dan saya sebenarnya dah menyusun jadual saya untuk lepas ni, jika berminat untuk ke level 2. Level 2 maksudnya belajar lebih advance tentang analisis analisis pula. Nak terbitkan artikel jurnal ni kita ada level 2. Okey, tak apa, kita nak completekan satu proses ke satu proses dulu. So malam ni kita masuk dekat Emerald. Okey, so corporate color Emerald adalah hijau gelap. Okey, sedikit saya baca. Macam saya sebut tadi, pada asalnya pada 1967 dia champion advance business atau management advance based on the business and management area. Okay, tapi bila dia dah semakin extend dan semakin besar, dia juga cover dalam bidang social care, cover juga dalam bidang education and engineering. Okay, ada dalam bidang technical engineering, ada dalam bidang social science, social care, business, management and education also. So dia dah cover almost dalam 300 jurnal. Kalau ikutkan dia lagi besar daripada InderScience, tapi dia still tak boleh nak cover yang giant publisher daripada Springer, Taylor, Sign Direct. Tapi dia sepadalah dengan usia dia. Dia baru 1967 dan InderScience 1970 something. So dari segi turutan tahun pun kita dah boleh nampak which one yang lagi senior. So lagi senior lagi banyak jurnal yang dia ada lah. Okay, dan kelebihan juga yang ada dalam Sign Direct ni, dia ada juga 2,500 buku. Dan yang ni best, tak ramai orang cover, dan universiti pun tak langgan. So dia ada teaching case, dia ada 1,500 teaching case, termasuklah case study. Okay, kemudian kita akan cover dua platform website. Mula-mula kita bagi yang website yang umum, supaya nanti kalau siapa yang masuk dekat website umum ni tahu kat macam mana nak explore. So dekat website umum dia www.emeraldgrouppublishing.com/about. Okay, saya ada mention dia punya link ni dekat slide. Tapi untuk saya baca www.emerald Publishing. Dia Emerald Group Publishing, semua rapat, Emerald Group Publishing
.com/about. Tak ada about pun dia boleh juga .com, nanti dia akan pergi dekat bahagian about ni. Okey. Kemudian kita pergilah dekat link tadi dekat Emerald Group Publishing, dia akan ada satu paparan dia. Okey, biasanya akan menaik interest kita. Terpulang yang you nak explore, macam-macam dia dah ada product information, service, resources, quick link. Okey, tapi saya yang menarik minat kat sini adalah yang berkaitan dengan product information lah, journal, books, case study, open access dengan regional informations. So saya klik dekat journal, sebab itu yang kita aim utama bila kita explore dekat publisher ni. Selain daripada kita nak terbit journal dekat top publisher, kita nak kena faham komponen-komponen yang ada dalam journal tu sendiri. Klik dekat journal. So dia pergi kat journal, dia akan kategori kat dalam journal tu ada beberapa kategori, iaitu e-journal, back file atau publish in journal. Okay, sebelum kita nak publish in journal, kita kena tengok dulu e-journal, maksudnya journal-journal yang online. So klik dekat e-journal. So dekat e-journal collection tu dia ada summarize kat sini, dia ada lebih kurang 200,000 e-journal premier. So dia ada dalam bidang management saja e-journal dia ada 136,000. So dia beritahu lah dalam engineering computing ada berapa, dia beritahu ada sikit summary dekat situ. Okey, kemudian kita nak tengok bidang-bidang spesifik yang ada dalam Emerald ni, walaupun ada sub topic lagi, tapi kita panggil domain lah, bukan subdomain. Dalam tu ada sub domain lagi. So dia ada bidang accounting, finance, economic, satu kumpulan. Accounting, finance, economic, business management and strategy, HR, learning and organizational studies. Yang keempat dia ada information and knowledge management. Yang kelima dia ada marketing, yang keenam operation, logistik and quality. Kemudian ada bidang yang ketujuh property management and built environments. Kemudian ada bidang public policies, environmental management. Kemudian yang kesembilan ada tourism and hospitality management. Kemudian dia ada bidang education, dia ada bidang engineering, bidang yang ke-12 health science care, dan yang kita ada bidang yang ke-13 library and information science. Okey, ini bidang-bidang domain awal lah. Dia ada sub domain. Kalau dalam bidang agama boleh je hantar dalam bidang-bidang sub domain ni. Dalam language kita boleh hantar, bukan bermaksud tak ada dalam bidang ni kita tak boleh hantar, jadi sub domain. Okey. So kita akan pergi dekat bahagian yang antara yang bila kita pergi kita dah bukan kali pertama dah, you dah banyak dah database kita pergi. Okey, secara publisher ini adalah publisher yang keempat setelah Sign Direct, Taylor, InDesign, ni Emerald. Okey, kita pergi dekat link. Saya ada bagi link untuk advanced search, www.emerald.com. Okey, /insight/advanced search. Okay, saya baca dari segi spesifik www.emerald.com/insight search search ataupun tengok dekat slide. Okey, kita pergilah dekat dia paparan utama, laman sesawang dia dekat Emerald ni. Yang menarik dia direct, dia simple. Dia akan terus pergi pada advanced search dan maklumat-maklumat yang general yang perlu kita masukkan. Tetapi saya syorkan kepada semua researcher, student, pensyarah dan semua, dan sahabat-sahabat semua, bila kita masuk dekat laman sesawang publisher ni, nombor satu yang kita kena buat adalah login, ataupun kita baru kita kena register. Jadi kliklah dekat register ataupun login. Bagi yang belum pernah register, pertama kali explore Emerald ni, kita kena klik register. So bila klik register, dia akan masukkan beberapa maklumat lah. Kalau orang nak login, just masukkan username dengan password. Okey, tapi bagi orang yang belum register, dekat situ nanti klik register. Dekat bawah tu klik warna hijau register. Okey, nanti kena masukkan lah. Nanti everything selepas registration nanti dia akan bound dekat email lah. So dia akan dapat information dekat email nanti. You kena buka email, kat mana email yang you gunakan tadi untuk register. Okey, kemudian nanti you boleh login lah. So bila dah dapat username dengan password, you boleh login macam biasa. Okey, saya pun dah login. Okey, bila dah login, dia akan keluar satu paparan. Jangan terkejut lah. Semalam saya screenshot
dia ada gambar orang ni buat muka gambar mata macam ni. Kan, jangan terkejut pula nanti. Okey, dia tulis I discover. Tak kisahlah apa maksud dia, tapi yang paling penting sekarang kita nak explore advanced search. Okey, klik dekat advanced search. Dekat bawah tu ada gambar kanta searching tu, kita klik advanced search. So kita nak explore macam mana pula kaedah yang digunakan dalam Emerald. Okey, macam kita tahu tadi, kita boleh pakai kaedah teknik Boolens dalam publisher yang lain. Ada kat Emerald juga, dia kena buat macam yang kita sebelum-sebelum ni ataupun ada kaedah lain. Okey, alright. Okey, bila saya explore, dia memang ada Boolean search, tapi dia tak perlu kita kurung, kita kod buka kata dan penutup kata. Ada teknik yang digunakan di sini. Okey, untuk percubaan explore yang pertama, saya exercise kali ini di Emerald, saya tunjukkan beberapa contoh. Okey, explore yang pertama saya gunakan, katalah pencarian bahan saya menggunakan 3 keywords dalam bidang saya: lean healthcare, performance improvement dengan healthcare industry. Saya guna lean healthcare, performance improvement dengan healthcare industry. Jadi tunggu keyword. Jadi masuklah keyword yang pertama, lean healthcare. Okey, masuk keyword yang kedua, performance improvement. Okey, dekat keyword yang kedua, performance improvement, dekat kiri tu kita boleh pilih. Kita boleh decide nak pakai and ke, nak pakai or ke, nak pakai not untuk performance improvement ni. Yang pertama tak perlulah, sebab pertama kan macam kita pakai itu pertama, lepas tu yang keyword kedua perlu pakai or and. So kita dah decide. Untuk eksperimen yang pertama tadi, lean healthcare, saya pakai or performance improvement, or healthcare industry. Saya tak perlu type or dengan and tu, saya just pilih je. Okay, or performance improvement, or healthcare industry. Okay, saya cuma kawal dari segi tahun 2016 hingga 2020. So access type, nak pilih open access ke tak, saya pilih yang all content, semua jenis. Jadi saya cuma pilih 3 keyword dengan gunakan all, kemudian range 2016 dengan 2020 gunakan all content. Okey, berapa jumlah result saya dapat dengan menggunakan kaedah search ini? Okey, bila saya gunakan kaedah search ni, menemukan sebanyak 3384. Lean healthcare tadi, performance improvement dengan healthcare industry, menemukan sebanyak 3384. Okey, saya saja je lah nak try buka satu yang saya jumpa yang atas kali ni. Saya klik PDF. Tapi dia dah bagi dah information kat sini, reprint and permission. Lepas tu ada gombol macam silang, jangan masuk. So tu dah beritahu simbolik yang bahawa journal ni saya tak boleh nak access, melainkan saya ada university library punya access, baru boleh saya dapat access. Jadi saya tak boleh access. Okey, jadi saya buka, memang terbuktilah dapat tengok abstract je, tapi saya tak dapatkan full access ataupun full text. So saya cubaan kedua pula. Tadi keyword saya gunakan or. Sekarang ni pakai 3 keyword yang sama. 3 keyword yang sama tadi, lean healthcare, performance improvement dan healthcare industry. Beza je saya tukar. Lean healthcare saya pakai and performance improvement and healthcare industry. Saya tak pakai or, saya pakai and. Masih lagi pakai access type, semua saya cover. Kemudian date range tahun 2016 sampai 2020. Okey, dapat berapa? Tadi kita dapat 3384, banyak. Tapi saya tukar or dengan and, dia dapat 780. Jadi bila kaedah pencarian and ni lebih spesifik, lebih khusus, cuma dapat 780. Saya pula pergi artikel di atas sekali, saya klik pula PDF, tapi dah bagi dah simbol, maksudnya reprint and permission. Maksud lagi sekali, artikel ni pun saya tak dapat nak access sebab dia bukan open access. Saya klik lah, nak puas hati saya klik juga PDF, saya cuma dapat abstract sahaja. Okey, jom kita explore lagi advanced search. Sekarang ni saya nak tukar, penat lah, asyik nak kena access je. Saya masih lagi pakai 3 keyword tadi, lean healthcare, dan saya masih kekalkan and, saya tak pakai or dah, saya pakai and. Lean healthcare and performance improvement, and dekat healthcare industry saya masih lagi pakai tahun 2016-2020, dan saya tukar, saya pakai access type untuk open access saja. Untuk open access saja. Jadi bila saya klik search, saya dapat artikel 25. Daripada tadi
Kalau pakai all type dan all content 780, tapi tak dapat yang full text bercampur kan. Tapi kat sini bila saya pilih open access saja, dia menemukan sebanyak 25 je. Jadi 3 keyword tadi dengan menggunakan N, hanya memilih pada access type open access saja, saya menemukan 25. Jadi 25 ni semua boleh dapat full text sebab dia open access. Jadi saya klik lah yang paper saya jumpa ni, Lean Leadership Attribute, a Systematic Review for the Literature Review. Okay, jadi saya klik lah PDF, dapat keluarlah gambar senyum. Maksudnya saya dapat dah full text. Jadi kat mana kita duduk pun, dekat negara-negara yang kita kata tak ada kemampuan untuk melanggan jurnal-jurnal ni pun, kita still boleh akses selagi kita ada internet. Kita boleh dapatkan full text dengan kita pilih tadi type paper tadi adalah open access. Okey. Jadi semakin lama semakin dia zoom lah, sebab kita dah mengkecilkan kategori itu. Kita pilih access type open access, jadi dapat 25 lagi. Okey. Sekarang ni dia ada satu lagi fungsi. Kita dah explore tadi N dengan O, lupa pula nak explore not. Okey, ingat tak lagi yang kita bracket tu kan? Okey, alright. Kemudian saya patah balik dekat advanced search, saya try lagi explore advanced search, masukkan 3 keyword tadi, lean healthcare and performance improvement and healthcare industry. Dia ada not. Jadi saya nak gunalah not ni, saya pilih pula not. Jadi saya fikir lean healthcare ni bila cari artikel dia mesti ada satu gagu ulat dia. Maksudnya aku nak cari healthcare mesti masuk geng manufacturing. Jadi saya not manufacturing. Masih mengekalkan 2016 sampai 2020 dan pilih open access saja. So saya dapat cuma 8 je. 8 je. Daripada tadi kalau saya tak cover not manufacturing, saya dapat 25. Jadi sekarang saya cover tambah satu lagi dalam advanced search function dia, letak not manufacturing, saya dapat 8 paper dia. Betul. Fokus dia memang untuk healthcare saja. Okey. Jadi saya tengoklah paper yang atas sekali tu, saya klik dekat PDF, memang dapat full text. Okey, dapatlah full text. Okey. Saya cari keyword tadi tu bukan hanya untuk mencari bahan. Jadi dia boleh gunakan juga kat mana jurnal yang saya nak hantar. Jadi saya dapat tahu berdasarkan menggunakan 3 keyword tadi tu, yang keyword akan jadi saya punya keyword dalam saya punya topik, iaitu lean healthcare, performance improvement dengan healthcare industry, menemukan tadi jurnal yang open access ni. Saya pilih untuk open access. Jadi bila saya pilih jurnal yang bertajuk healthcare system typology framework model and South Africa health sector ni, saya nak tengok dia ni jurnal apa sebab saya ni menemukan artikel tapi tak tengok pula nama jurnal dia. Bila saya explore kat nama jurnal tu, nanti you pergi dekat bawah dekat nama tu, dia ada view summary and detail. Sebab dia keluar nama artikel je tau dengan nama authors. Kita kena dapatkan information lain pula. Jadi saya view summary and details. So dia akan listkan semualah, dia beritahu abstract dia, detail semua. Jadi dekat detail tu selain pada volume number, issues number, nombor berapa, dia ada DOI. Okey, kita tahu dekat DOI ni akan beri maklumat yang lebih detail lah. Jadi saya klik dekat DOI numbers tu. Bila kat DOI tu dia akan pergi dekat satu page. So saya nampaklah nama jurnal tu. So jurnal ni adalah International Journal of Health Governance. International Journal of Health Governance. Jadi saya nak hantarlah kat jurnal ni. So bila you nak plan nak hantar kat jurnal ni, kita klik dekat jurnal tersebut. So dia akan pergi dekat website jurnal tu lah, International Journal of Healthcare Governance. Ingat jurnal ni semua daripada Emerald Publisher. Okay, so pergi dekat International Journal Health Governance tu, kita cuba scroll down maklumat dia. Belah kanan tu bawah sekali you akan jumpa further information. Please klik dekat bahagian write for this journal. Okay, kita nak hantar artikel, so kita kena klik dekat write for this journal. So bila kita klik, dia akan pergi ke satu page lagi. Dia ada bahagian satu lagi yang beritahu paparan maklumat lebih detail. So dia ada quick index. Dia ada berapa maklumat, antaranya submit, review, copyright, third party copyright, committee, manuscript services. Kita klik dekat submit journal. Kalau kita nak submit journal, klik kat submit journal. Again, ini kita kena buat juga. Tadi kita register, tadi tu register secara umum Emerald. Sekarang ni bila kita nak hantar satu-satu jurnal dalam Emerald, kita kena register. Jadi create lah account. Dalam slide saya ada bulat, create account. Bila create account macam biasalah, bagi orang yang dah ada account, masukkan sign in lah. Masukkan email dengan boleh masuk juga sign in by ORCID ni.
Jadi OIC ID pun boleh digunakan dalam Emerald. Kalau yang ada OIC ID boleh login macam biasa. Kalau yang tak ada, kita kena register. Okay, bila nak create account, saya ada detail kat screenshot. Saya detailkan apa maklumat-maklumat yang ada dalam screenshot. Memang banyak, Emerald ni banyak information dia nak. Tapi dia ada warna purple belah kanan tu, setiap kolom tu. Macam tu first name, dia ada kolom tu, dia tulis REQ, requirement yang maksud dia. Dia warna purple tulisan dia. Jadi bahagian ni wajib. Bahagian ni wajib. So bahagian-bahagian yang wajib tu isi dulu. Kalau tanya saya untuk cepat, isi bahagian-bahagian yang perlu dulu. Nanti next time baru kita update profile kita. Jadi isilah nama first name, last name, masuklah maklumat-maklumat email, primary email, kemudian kena masukkan email tu lagi sekali, confirmkan email tu. So saya ada bulatkan color merah, jadi tu you masukkan nama universiti, alamat universiti, kemudian kena masukkan juga bidang. Okay, dia kena ada at least 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilihlah dulu mana dalam uni bidang apa. Macam saya tulislah bidang, sebab saya nak hantar jenis healthcare kan, saya pilihlah continuous quality improvement, health services. Yang ni semua dia dah list kan, kita just pilih je, tick. Dia akan scroll down banyak dalam bidang, you pilih je. Paling wajib kasi kena masuk 6. Sebab requirement kena masuk 6 bidang. Okey, kemudian masukkan maklumat. So dia kata ada maklumat juga yang you kena confirm. You like to use detail to keep touch with the email. So kalau dia nak bagi maklumat, share news kan, dia setuju ke tak? Lah, yang ni tick je. Okey, kelas sekali dah ada requirement bawah sekali. Yes, I have read and now acknowledge the link privacy policy. Itu pun kena klik. Lepas tu siap. Bila dah siap tu dia kata you have successful create account. Okay, now you boleh login. So dia kata you dah register dah, sekarang dia dah boleh login. Okay, bila kita dah boleh login dekat journal ni, yang dia akan keluar kat front page journal ni, International Journal of Health Governance. So antara benda yang boleh bantu kita adalah kita tengok dia punya FAQ, user guideline. So ada FAQ, nak tengok FAQ boleh tengok FAQ dia. Okay, kemudian dia ada instruction form. Maksudnya kalau nak tengok author guideline, kita tengok author guideline dekat bucu atas belah kanan. Kemudian kita boleh mulakan submission. Okay, nak mulakan submission, klik dekat begin submissions. You klik dekat begin submission tu, so dia ada bagi maklumat sama ada nak tengok author resources, information for authors. Lagi sekali dia highlight. So kita nak hantar ni dah tengok tak author guideline? Kalau belum, tengok lagi author guideline. Okay, dia akan beritahulah maklumat-maklumat yang ada dalam Emerald ni. Dia beritahulah bila nak publish kat Emerald untuk pertama kali, saya advise ni memang kena tengok author guideline. Okay, bila kita dah nak submit, okay, bila kita nak submit, kita akan ada berapa maklumat submission. Dia ada 6 step. Step 1, type, title, abstract. Nombor 2, masukkan upload, file upload. Yang ketiga, masukkan keywords. 4, authors and institution. Kita boleh masukkan member-member kita. Kemudian kita kena ada sikit detail dan komen kalau nak bagi notes dekat editor. Kemudian kita review and submit. So dia ada 6 proses yang kena masuk. Untuk proses type yang pertama, you kena pilih lah artikel yang ada kat sini. Yang untuk journal ni dia sebenarnya dia log untuk journal ni. Sebab kita nak hantar kat journal health governance tadi. So you nak hantar bidang journal original article ke, editorial ke, regional perspective ke, clinical governance review ke, atau book review. Yang vacancy sebab untuk editorial dengan clinical governance review untuk journal staff only. Jadi kita pilih lah yang mana. Mungkin saya nak hantar yang original article, saya klik original article. Okay, lepas tu kena fulfill lah semua maklumat tadi yang saya sebut kan. Jadi you kena fulfillkan maklumat, title, judul, kemudian kena pilih abstract. Lepas tu kena masuk, sebab kan dalam Emerald dia punya abstract kan detail kan. Ni abstract dia. Dalam abstract tu ada purpose, ada design, methodology, approach. So ada the finding, research limitation, practical implication, social implication. Okay, ada originality. Kemudian kena masukkan maklumat. Itu abstract je. Tapi abstract tu dah bagi satu kolom ke satu kolom. You kena masukkan semua. Okay, you try nak cepat. Alah, banyaknya nak kena isi dekat Emerald ni. Aku pun submit je lah tu, tekan next. Dia akan keluar error. Dia kata title is missing, this one missing, this one missing. Jadi you kena fulfillkan semua untuk dapatkan semua maklumat ni. Okay, jadi boleh explore dekat Emerald. Best nak explore dekat Emerald ni. Saya nak bagi panduan kat you all supaya saya sendiri dah menyampai ni pun saya laju dah menyampaikan, sebab saya yakin yang mendengar ni dah familiar bila disebut advanced search,
So bidang-bidang yang technical biasanya tak nak explore dekat Emerald. Why not you try explore? Ada bidang-bidang yang kadang-kadang kita tak panggil hard lah, kita panggil soft engineering, soft science, jadi yang social care, social healthcare. Jadi dia adalah Emerald ni yang melibatkan berkaitan dengan polisi atau melibatkan manusia. Okey, selagi kajian kita tu walaupun technical, dia berkait dengan manusia, so Emerald boleh kita hantar dekat Emerald. Jadi banyak benda yang saya nak share, tip and tricks dalam Emerald. Tapi untuk next section, tak susah untuk kita explore database ni. Memanglah buat pertama kali rasa macam renyah. Macam dekat Emerald ni nak daftar memang detail information dia, tapi kita just fulfill yang mana requirement saja. Okay, menarik tentang dekat Emerald ni, dekat advanced search dia, just kita kalau yang kadang-kadang tersilap kan, macam saya sebut sebelum ni, and or not tu pakai huruf kecil tak dapat detect, so kena pakai huruf besar. So dekat Emerald ni tak berlaku kesilapan sebab just kita tak perlu type pun, kita just type yang keyword saja. Untuk yang kurungan ke, yang buka kata, tutup kata tak perlu, sebab kita just pilih je nak pakai or, and dengan not. Okey, jadi dengan kaedah advanced search akan menemukan. Jadi kita dah dapatkan sedikit statistik kalau gunakan all content type mula-mula daripada 3000 lebih, pakai or, kemudian pakai and, dah kurang dah jadi 700 lebih. Pakai open access dapat 25, kemudian dapat 8. Last kali tadi dapat berapa je kan. Jadi secara pengkhususan guna advanced search akan memudahkan. Okey, sendiri tahu macam saya tahu dalam bidang healthcare saya dapat selalu gangguan paper-paper yang bukan dalam bidang healthcare. Keyword sama tapi saya tak dapat apa yang saya nak. Dia maksudnya saya nak cover hospital, klinik, farmasis, tapi yang masuk manufacturing. Jadi saya kawal macam yang besar dalam healthcare ni masa game manufacturing banyak masuk. Jadi sebab tu saya klik not manufacturing. Okey, saya mohon semua seronok explore advanced search ni, dari satu publisher ke satu publisher. Yang tahu maklumat ni kongsilah dengan kawan-kawan, sebab saya yakin tak ramai kawan-kawan kita kat luar tu gunakan advanced search. Dah biasa guna Google search, memang tak nak guna dah benda kan. Jadi secara jujur saya masih lagi belajar dan terus belajar. Dan bila saya compare lah, bila konsep pencarian dari satu platform search engine ke satu search engine macam ni lah advanced search, memang berbeza. Jadi saya menganggap kadang-kadang jurnal ni dia ada security dia. Kadang-kadang kita bila search dekat Google kita tak dapat jumpa artikel tu. Sama macam thesis, kita explore jenuh tekan next dekat Google tu tak dapat dekat thesis tu. Sebab nak masuk thesis tu yang boleh tembus kalau kita boleh masuk je universiti tu. Kita kena masuk website dia, kena explore internal dalam website dia. Kalau kita explore dalam Google tu tak tahu kenapa, secara logik dia saya pun tak pandai ni, tapi memang tak menemukan. Jadi the way kita ni, kita kena usaha rajin sikit, menembusi dari satu database ke satu database. Untuk penulisan artikel jurnal ni memang saya tak boleh nak cover semua benda lah. Memang dalam resources saya ni, kalau nak bincang pasal tesis, dia ada banyak lagi website nak identify tesis dari satu universiti ke satu universiti, sampai lah universiti yang yang top, sampai lah universiti yang biasa-biasa. Okey, macam Malaysia ni kita masih lagi biasa-biasa. Banyak lagi negara-negara yang biasa-biasa yang mana memberikan platform online untuk dapatkan tesis. Jadi kita sebagai researcher, kita investigate. Kita kena tahu kita buat kerja researcher. Okey, kena tahu tujuan you buat PhD, tujuan you buat master untuk apa, nak jadi seorang penyelidik. Okey, dia tak tanya cerita pasal susah dan senang, tapi dia lebih pada effort seseorang tu untuk dia explore. Sebab nak jadi seorang penyelidik dia kena menguasai explore. Hebat macam mana pun dia kena tahu, okey aku nak dapat bahan ni, aku tahu maklumat kat mana. Bila nak cari artikel jurnal, tahu nak gunakan advanced search. So tak boleh malas. Dia tak boleh malas, dia kena cuba satu-satu. Dia kena susun jadual dia. Hari ni aku explore dekat Emerald, besok aku dekat Springer, lepas tu Sign Direct, Taylor. Kita akan cover. Sebab tu saya akan cover tak semualah, sebab saya akan cover beberapa siri. Mungkin kita ada bagi 2 siri untuk cover database ni, dan selepasnya you explore sendirilah. Bila saya cover benda yang top publisher, so bila cover dekat platform-platform yang lebih kecil daripada top publisher, dah agak lagi mudah lah. Jadi kita cover yang besar. Kenapa saya cover Sign Direct? Sebab itu yang terbesar, yang itu yang terbanyak, yang situ juga sifu guru kita berada. Jadi kenapa saya cover benda-benda yang top publisher? Sebab nak beritahu itu yang terbaik.
Tapi ikut bidang ilmu lah, mungkin ada bidang-bidang ilmu tertentu, explore juga sumber-sumber yang lain. Cuma saya tak boleh nak tunjukkan yang semua, saya tunjukkan mana-mana yang penting saja. Okey. Okey, kita bolehlah kot kita stop dekat sini. Untuk sesi dekat Emerald, you boleh explore dekat Emerald. Mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan dan kekurangan daripada saya. Okey, mohon semua exercise di database. Untuk kita berhadapan lagi 2 hari lagi untuk buat database, untuk supaya kita lebih faham tentang mengenal pasti artikel yang sesuai kita nak hantar. Kita tahu macam mana nak cite artikel yang bagus, supaya nanti artikel kita memiliki kualiti yang bagus dengan citation juga. Assalamualaikum dan selamat malam.